প্রতিদিনই নানা ধরনের তরজা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনৈতিক তরজা। এবং কিছুদিন আগেই অমিত শাহ মেদিনীপুর এবং বোলপুরে রাজ্যে কিছুই উন্নয়ন হয়নি বলে তোপ দেখেছিলেন তৃণমূল সরকারকে, এবং তার পাল্টা সৌগত রায়ও কিন্তু দিয়েছেন। যুযুধান দুই পক্ষ কি বলছে একে অপরের বিরুদ্ধে, পাল্টা দাবি কি রয়েছে শোনাতে চাইবো আপনাদের। जब हम आज़ाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। जब देश आज़ाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते, मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं। ওরা বলছে স্বাধীনতার পরে বাংলার জিডিপি ভারতের 1/3 ছিল। এটা ভুল তথ্য। বাস্তব হচ্ছে গত 10 বছরে বাংলার জিডিপি 53% বেড়েছে। 4.51 লক্ষ কোটি থেকে 6.9 লক্ষ কোটি টাকা। শিল্প উৎপাদন ওরা বলছে স্বাধীনতার পর থেকে 30% কমে হয়েছে 3.5%। বাস্তব হচ্ছে শিল্প খাতে গত 10 বছরে 60% বৃদ্ধি হয়েছে। ওরা দাবি করেছেন 60-এর দশকে মহারাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তি উপার্জন দ্বিগুণ ছিল, বাংলার তা অর্ধেকের কম। এটাও ভুল তথ্য। 2010 সালে 51,543 পার ক্যাপিটা ইনকাম, সেটা 2019 সালে হয়েছে 1,09,000 কোটি টাকা। সিএজিআর 9.88 লক্ষ, 88%। বিহারে 43,822 পার ক্যাপিটা ইনকাম, উত্তরপ্রদেশে 61,351, মধ্যপ্রদেশে 90,998। এটা তিনটেই বাংলার থেকে কম পার ক্যাপিটা ইনকাম।